प्रभु का नाम गौरव हेउ। प्रभु आमको अनुग्रह कले, आमको दया कले, आमको आशीर्वाद कले, आमको कोई पुनर्बार सुजोग मध्य देले तांकर सानिध्य मध्य बसिया पाई। तेणुकर से जीवित परमेश्वर को मो धन्यवाद देवा संगे संगे प्रिय बालक मास को मो धन्यवाद देउछि। आज मो परि अयोग्य को अति आपन मानक निकटरे आ प्रभु को वाक्य रो किछि शेयर करिया पाई आपन मानक निकटरे शेयर कराइ थबारो प्रभु को दास को मो धन्यवाद देउछि। एवं धन्यवाद देउछि आमन उत्तम भाव रे वर्शिप रे लीड करथि निशा भाई एवं टीम समस्त को आपन धन्यवाद देउछि। एवं बस्तिबा दूर आस्तिबा प्रत्येक बापा मां भाई भौणी प्रत्येक को प्रभु कृष्ण को नाम रे समस्त को ईश्वर के नाम नमस्कार और प्रेज करो। हालेलुया 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 ठीक है का और ठीक है कि हालेलुया हालेलुया माने तेनो वस्त्र धरि आसी वस्त्र के समस्त के निज वस्त्र धरि के अपन माने करो कि वस्त्र धरि कि तोर माने धरि के अपन टेकु ना खाली हाथ रोले कि आनी ना तार अर्थ समस्त देखिबा बस हालेलुया हालेलुया एना प्रभु को दास कहथिले वस्त्र आमान को निश्चित भाव आवश्यकता रहउछु आ ए वस्त्र केतना मानिछु ए वस्त्र भी अछि देखिबी हालेलुया हालेलुया केते जण छुआ माने ए वस्त्र छाडी की आमाने ए वस्त्र को व्यवहार करछु से वस्त्र तो अछि ए माने काहे कि ए वस्त्र को नै दिबे बोली भाबु माने ऑर्डर माने प्राय तमे डिपेंड करथाय ताउ जे मोबाइल रे तो वाक्य अछि बोली भाबु किंतु तार संपूर्ण भूलटे आमान को हार्ड कॉपी जोटा की प्रभु को सत्य जीवंत वाक्य एही वस्त्र आवश्यकता है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आजिरो वाक्य कहिबा पूर्वरु गत संडे रे आपण कोन शिक्षा पाइथिले कि कहिबे भलो लागे हे निश्चित जागो वृद्ध मानक मध्य उठो आनंद को प्रदान हालेलुया बहुत सुंदर ता पूर्व प्रकार कोन शिखिथिले कोन आत्मिक जीवन रो पतन हालेलुया या एमिति वाक्य के मने रखिले भलो हो काहे ना हमरे तो सब विषय रखि पारि माने किंतु जोटा की मेन पॉइंट जोटा की प्रिय प्रभु को दास माने कहउछंती से गुडा को हमने रखिबा आवश्यकता रहि अछि। हालेलुया हालेलुया टाइम ठीक है लागी ए सुंदर ओके धन्यवाद। आज वाक्य का माने जीवा आमने प्रायतः समूह बेले विभिन्न प्रकार टॉपिक को नहीं आमने आलोचना करि थाउ केते बेले तो पाप को नहीं कि केते बेले को वाक्य को नहीं कि केते बेले तो आमने विभिन्न प्रकार टॉपिक को नहीं कि आमने आलोचना करि थाउ किंतु आज एक भिन्न प्रकार टॉपिक के मो नहीं कि आसी जे आपण मानको पाई सेटा होय आपण माने पसंद करिवे कि नाही मो जानि नाही काहे कि ना सेही टॉपिक जदी कहिले लोक माने रागंती लोक माने टिके मन को टिके कष्ट करती पछ बंचा होंती आउ सेही टॉपिक कहिले मुह मध्य मोड़ी जाय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कोन जानि छथि सेही टॉपिक कोन जानि छथि आज मो आपण कहिबी दान एवं दशमांश विषय हालेलुया एटा वाक्य बाहर की वाक्य अछि कि नाही अछि तबे हमन शिखिबा दरकार कि नाही दरकार शिखिबा किंतु देला बेलकू किस्त कष्ट तो लागिबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आ सेही वाक्य आपण माने कि जानि छथि सेटा अति पुराना वाक्य आ आपण मन पचाले आपण फटकिना कहि देबे कोन के कहि पारिबो कोटे लेखाई दिबो मो को वाक्य को पढिबा को जाउची ऑफिस पानी कर रही कि अछती को वाक्य मो पढिया को जाउची कार मने अछि दशमांश विषय कोटे लेखा दे अछि कोटे लेखा दे अछि हारो माने नाही ताहेले माने ए वाक्य हम शिखि जा शिखु न बोले ए वाक्य बोले वर्ष को थरे भी प्रचार होनी बोले कार भी मने नाही के कहि पारिबो दशमांश विषय कोटे लेखा दे न्यू टेस्टामेंट लेखा है माफी मत करो कोड लेखा है जी मलाकी 3 पर्व 10 पद ये भाई की मोरी का आंदोलन पढ़ दे जी आई पढ़ लो
Amen. Hallelujah. Praise the Lord. English Bible का पाके रखी की टिके English Bible. Okay, nice टिके पढ़ो English Bible पढ़ो. English Bible टिके हमारे थोड़ी बात. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be made in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the window of heaven and pour you out the blessing, that there shall not be room enough to receive it. Okay, thank you. कहीं कि वो इंग्लिश में पढ़ेगा को कहली जे दो इंग्लिश बाइबल रे टिके अलगा प्रकार लिखा जाई छी ओडिया ट्रांसलेशन टिके अलगा प्रकार एपट सेपटे कोटा खो गो को आसी छी एमती प्रकार माने अल्टरनेटिव हे जाई छी तेन को सिस्टमैटिकली यदि आपण माने पढुछंती इंग्लिश बाइबल आपण माने सिस्टमैटिकली आपण माने पाई पारिबे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आदिर वाक्य को जीवन पूर्वरु मोर प्रिय मंडळी प्राय तो समझते सब विषय आग्रह प्रकाश करिथांती गीत गाइबा पाई वाक्य पढ़िबा पाई आउ आराधना करिया पाई सब विषय से माने लोक माने कोन करछु आग्रह प्रकाश करिथाउ किंतु जते बेले दान किबा दशमांश जते बेले आसे आमान को जीवन रे हम जे सुनी थाउ आमान को टिके पछ को जाइता हालेलुया तो आजिर वाक्य आरंभ करिया पूर्व गुटे मो छोटो कहानी देई कि आपण मान को कहया को चाहे मन देई कि सुनिबा हालेलुया समस्त सुनिया पाई प्रस्तुत अछंती समस्त सुनिबे तो प्रार्थना करा जाय आमे जेमिति कि भलरे सुनिबा सेति पाई प्रार्थना करा जाय छी हालेलुया तेणु करी आपण माने मते कोऑपरेट करतो सहयोग करतो आमे समस्त मिलित भाव रे आमे सिखिबा हालेलुया गुटे गां रे जणे व्यक्ति थिले हालेलुया आ से लक्षे टंका दरमा पाउथिले हालेलुया केते टंका दरमा पाउथिले लक्षे टंका दरमा पाउथिले हेले से परिवार कोन होउथिला प्रत्येक मास रे तांकर लक्षे टंका दरमा आसुची अकाउंट को आसुची किंतु आसिला परे कोन होची पैसा आसु आसु तांको परिवार रे केते बेले तो ईएमआई बांधुची केते बेले कोन बांधा बांधी करी की रोग बेमार हे की सब विषय माने खर्च बाच हे की लास्ट रे से परिवार कोन करची अलगा माने माने लोकठारु कोन करची 20000 टंका एक्स्ट्रा बाकी बाकू करची हालेलुया लक्षे 20000 टंका मासको से माने खर्च दे जर बेमार हो कि मेडिसिन किणी कि पेट्रोल भरी कि सब विषय एक्स्ट्रा तांकर 20000 टंका खर्च होची आ जते बेले से व्यक्ति कोन करछंती ना जने आ पास्टर को जाउछंती आ पास्टर कहउछंती आज्ञा मु तो एते दरमा पाउची आ एते टंका खर्च होची लक्षे माने आ जहा मु दरमा पाउची तारो के एक्स्ट्रा 20000 टंका मोर खर्च होची तो कोन केंती खर्च होची दिन छोटे दिन मु जानि पारुनी बोली कहले तापर बाळा आज्ञा कहउछंती बाबू तू चर्च आसु चर्च जाउस ना नहीं तापर से बाबू कहले ना आज्ञा मु जाउ नहीं तबे तुम्हें चर्च आसिया को पड़े प्रथम विषय अच्छा तुम्हें किए आसु से चर्च गला तापर तुम्हें किए आसुच नहीं मु जणे आसुची नहीं नहीं समस्त तुम्हें सब परिवार सब चर्च आसीबा को पड़िबो बोली कहले आ जते बेले से कहिले आ से माने मध्य ओ ठीक अछि आज्ञा न आपण जदी कहउछंती आ माने समस्त चर्च आसीबो बोली कहले तापरे से चर्च आसीले तृतीय विषय कोन कहउछंती ना आपण तो चर्च आसुछंती प्रथम विषय से निजे आसीले द्वितीय विषय ता परिवार सहित आसीले तृतीय विषय कोन करिया पड़िबो ना आपण को जेति की दरमा पाउछंती तार दशमांश प्रभु को देबा को पड़ियो बोली कहले ओ ठीक अछि दशमांश माने केते लक्षे टका केते पैसा हो 10000 टका हो आ से व्यक्ति ओ ठीक अछि आज्ञा तो कहउछंती मो 10000 टका देबी सेते बेले से माने से निजे आसीला परिवार सहित आसीले एवं दशमांश मते देले दिन दिन से मास जते बेले देउछंती आ जते बेले दशमांश देबा को आरंभ करूछंती तांकर एक्सपेंसिव दुटा को खर्च होइला सेटा कोन होची धीरे धीरे कमेबा को लागिला हालेलुया हालेलुया सुनाई ईएमआई भी कटिबा को सरी गला आ तांकर सब विषय धीरे कंट्रोल हे आसीला लास्ट रे जते बेले सब 3-4 मास होला कंटिन्यू होला परे आ से व्यक्ति को कोन होची लास्ट रे 60-70 हजार टंका खर्च होई कि
ମାତ୍ର 20-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ସେ ପାଖାପାଖି ରହିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ପୁନର୍ବାର ସେ ମାଷ୍ଟରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯେମିତି ଗାଇଡ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେମିତି ମୁଁ କଲି। ଆପଣ ମୋ ଘର ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ଆସିଲୁ ଏବଂ 10 ମାସ ମଧ୍ୟ ଦେଲି। ଏବେ ମୋର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୋ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ ଆସୁନାହିଁ, ରୋଗ ଆସୁନାହିଁ କି ମୋର ପଇସା ପତ୍ର ବାକି ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ମୋର ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ରହୁଛି? ଅଧିକ ପଇସା ରହୁଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି କାହାଣୀର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆଜି ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟ ମାନେ ଶିଖିବା ଆଜି ଏହି ଦଶମାଂଶ ବା ଦାନ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦଶମାଂଶରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଆଶୀର୍ବାଦର ଦ୍ୱାର। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ? ଦଶମାଂଶରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଆଶୀର୍ବାଦର ଦ୍ୱାର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦଶମାଂଶରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହଉଛୁ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଯିବ। କିଏ ଖୋଲିବ ସେଇ ଦ୍ୱାର? ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ? ଆଶୀର୍ବାଦର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବେ। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଦଶମାଂଶ ଦାନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦଶମାଂଶକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭାବିଥାଉ କେତେ ଜଣ ଦାନ କ'ଣ, ଦଶମାଂଶ କ'ଣ, ମାନଦ କ'ଣ, ଆମେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ତ ଦାନ ପକାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାରରେ ଏଇଟା ପକାଉଛି, ମୋତେ ଦଶମାଂଶ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଅଛି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ କହିଲେ କ'ଣ? ଦାନ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ? ଦାନ କ'ଣ ନା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଦାନ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଓ କୃତଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରେମର ସହିତ ଦାନ ପକାଇଥାଉ। ଯାହାକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ 2 Corinthians ସେଇ 9-7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଦାନ କ'ଣ ନା ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା କରିଛୁ ସେତିକି ଆମେ ଦାନ ପକେଇବା। ଏତେବେଳେ ଆମେ ତ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ ଏଇଠି, ଯେତେବେଳେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ ଆମେ କିଏ କେତେ ପକାଉଛୁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ନା ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ତମେ 10 ଟଙ୍କା ପକେଇବ ବାବୁ, ତମେ 20 ଟଙ୍କା ପକେଇବ କହିଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କିଏ ତ ଚାଣ ପକାଉଛି, କିଏ ତ 8 ଟଙ୍କା ପକାଉଛି, କିଏ ତ 10 ଟଙ୍କା ପକାଉଛି, କିଏ ତ 100 ଟଙ୍କା ପକାଉଛି, କିଏ ତ 20 ଟଙ୍କା ପକାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଦାନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲା ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦାନ ପକେଇଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦାନ। ଏଟାକୁ ଦଶମାଂଶ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ଏଟାକୁ ଦାନ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦାନ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣମାନେ ପକେଟରେ ଏମିତି ମାରିକି ପକାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ। ଆଉ ଦାନର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ 10 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 100 ଟଙ୍କା ବି ଦେଇପାରିବେ, 100 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 1000 ଟଙ୍କା ବି ଦେଇପାରିବେ, ତାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଦଶମାଂଶ କ'ଣ? ଆଉ ଦଶମାଂଶ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର 10%। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ହେଉଛି 10%। ଯାହାକି ପଢୁଥିଲେ ଭଉଣୀ ପଢୁଥିଲେ କି ମଲାକି 3:10 ପଦରେ ସେଠି ଅଳ୍ପ ବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି କି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି? ହଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶମାଂଶ। 9% କୁ ଦଶମାଂଶ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, 8% କୁ ଦଶମାଂଶ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଦଶମାଂଶ ମାନେ ଦଶମାଂଶ 100 ଟଙ୍କାରେ କେତେ ଟଙ୍କା? 10 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା 10 ଟଙ୍କା ସେଟା କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନେ 100 ଟଙ୍କାରୁ ଯୋଉଟା କି 10 ଟଙ୍କା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ଏଇଟା କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ। ଏଇଟାକୁ ଦଶମାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ଯଦି ଏଇଟା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ହବ ନାହିଁ, ଯାହାଟା କି ଦଶମାଂଶ ଦାନ 100 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ 8 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହବ ନାହିଁ କି 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ 10 ଟଙ୍କା ମାନେ 10 ଟଙ୍କା ଦଶମାଂଶ ଦାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଏହା ଗୋଟିଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକି ଆମେ ମଲାକି 3:10 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶମାଂଶକୁ ଆଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଶମାଂଶ। ତେବେ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଦାନ କ'ଣ ଆଉ ଦଶମାଂଶ କ'ଣ। ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବା କ'ଣ ନା ମାନତ କ'ଣ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ମନରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମାନତ କହିଲେ କ'ଣ? ଦାନ ତ ଏଇଟା, ଦଶମାଂଶ ତ ସେଇଟା, ହେଲେ ମାନତ କ'ଣ? ଏହି ମାନତ କ'ଣ କହିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ'ଣ ଏଟା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହେଉଛି ମାନତ। ସ୍ୱୀକାର କେମିତି କରୁଛୁ ନା ମୁଁ ଏଇଟା ଯଦି ଏମିତି କରାହବ, ମୋର ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ଏତିକି ଲାଭ ପାଇବି, ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାନ ଦେବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନତ।
ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ଏଇଟା ଅଛି ମାନେ ମାନତ, ଏଇଟା ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନୁହେଁ କି ବାଳକ କି ପ୍ରଚାରକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ମାନତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ହୁଏ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା କୌଣସି ରୋଗ ଆସେ ହୁଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନୁହେଁ ଯେ ଦଶମାଂଶ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ 10% ଦେବେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲା ତେବେ ଆପଣମାନେ କୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମାନତ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯଦି ଆପଣ ମାନତ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ମାନତ ଯଦି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ମୋ ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ମାନତ ଯଦି କରୁଛୁ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବେ କି ଉପଦେଶକତାର 5 ପର୍ବ 4-5 ପଦ ଲେଖା ରହିଛି ମାନତ ବିଷୟରେ। ଯଦି ମାନତ କରି ପାଳନ ନ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ ବୋଲି ଲେଖା ରହିଛି। ପଢିଦିଅ ମାନତ ବିଷୟ ଉପଦେଶକ 5:4-5 ପଦ ଲେଖା ରହିଛି। ତୁମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନତ କଲେ, ତୁମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନତ କଲେ ତାହା ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ, ତାହା ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ, କାରଣ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କଠାରେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। କାରଣ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କଠାରେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଯାହା ମାନତ କର ତାହା ପରିଶୋଧ କର। ତୁମେ ଯାହା ମାନତ କର ତାହା ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ମାନତ କରୁଛନ୍ତି କି କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଭାବରେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଏକ ମାନତ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଦାନ କ'ଣ, ଦଶମାଂଶ କ'ଣ, ମାନତ କ'ଣ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେହି ମଲାକି 3 ପର୍ବ ସେହି 10 ପଦ କାମରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦଶମାଂଶରେ ବିଶ୍ୱାସତା ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦ୍ୱାର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଯାଏ। ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥାଉ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ପୁରାତନ ନିୟମର କଥା, ଏଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଥା, ନୂତନ ନିୟମରେ କେମିତି ଆମେ ଦେଖୁ କି ଦାନ। ଆମେ ଭାବିଛୁ, ଜଣେ ଭାଇ ବି ମତେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ନୂତନ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦେବା ଭଲ ନାହିଁ, ଏଟା ପୁରାତନରେ ଥିଲା, ନୂତନ ନିୟମରେ। ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଏରୁ ଜେଡ୍ ଆଦିରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାନୁଛୁ କି ନାହିଁ? ମାନୁଛୁ। ଆମେ ଏଇ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ଛାଡୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଏଇ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଏଇ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଯେ ଯୋଉଟା କି ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଦଶମାଂଶ ବିଷୟରେ ହୁଏତ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦଶମାଂଶ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭାବିଥାଉ କି ନିଜେ ନିଜେ ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ସିନା ଏଇଟା ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଥିଲା, ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ କ'ଣ ଦଶମାଂଶ ଦେବୁ କି? ନାଇଁ ଏଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। এই দশমাংশ এবং দান কোটে ব্যবহার হচ্ছে, কোটে আমরা কাহাকু দউଛୁ। অনেক লোক মানে ভাবନ୍ତି না এটা বাଳକ মাগুଛନ୍ତି, বাଳକ কোন କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାଳକ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ବାଳକକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଦେଇଥାଉ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ପକଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କାହାକୁ ଦେଖିକି ପକଉଛୁ? ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ? କାହାକୁ ଦେଖିକି ପକଉଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପକଉଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ କେବେ ବାଳକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ନାଇଁ ବାଳକ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାଳକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଲା ପରେ ଆମେ କରୁନୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଆମେ ଦାନ ପକଉଛୁ। ଆଜି ଅନେକ ବାଳକ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟରେ ବଢେଇବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକତାରେ ବଢେଇବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦାନ ପାଇଁ ହିଁ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। କି ଦାନ ପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଥିବେ, ସପ୍ତାହକୁ ସପ୍ତାହ କହୁଥିବେ। ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଳକ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଣ୍ଡେରେ ତମେ ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦିଅ, ମତେ ଦଶମାଂଶ ମତେ ଦିଅ, ସବୁ ସଣ୍ଡେରେ କହିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପିଲା ଆଉ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ନିଜର ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ଆଉ ବାପା ପ୍ରଭୁ ଆମର ହୃଦୟକୁ ଦେଖନ୍ତି ନା ଆମର ଦାନକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଟଙ୍କାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ।
तापर से लोक कहले ना हम हृदय को देखंती आ पास्टर अंकल जे सब बेले कहउचंती टंका 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 बोली की कहउचंती हालेलुया हे बापा पास्टर अंकल कहउचंती सत कथा किंतु प्रभु टंका पैसा ठारो आमानक हृदय को आमानक देखंती हालेलुया आज मंडली रे निजे अनेक पालक माने अछंती अनेक प्रचारक अछंती से माने खुलुम खुला कहबे मते दान दियो मते दशमांश दियो एमती करो सेमती करो बोले मते कहंती किंतु पुरातन नियम रे मोर प्रिय माने आउ वाक्य अछि जहा के आज्ञा अछि तुमे दशमांश दियो बोले कि नूतन नियम रे सेटा अछि किंतु जने जप माने एई दान को जबरदस्त भाव रे देई परिबा नाही कि जने पालक के आपण मान को जबरदस्त मते आसी कि दियो दियो बोली केबे मागी परिबे नाही कारण कुंठित भाव रे केवल लोभ भाव रे कष्ट भाव रे दान दियो ना बोली लिखा जाय अछि सब इच्छा रे आज मंडली रे कोन ना जने पालक हिसाब रे प्रभु कर दास हिसाब रे दशमांश विषय रे कोन करि परिबे जे प्रचार करि परिबे उपदेश करि परिबे किंतु फॉल्सली से केबे मध्य मागी परिबे नै मजे गुटे गां को जाइथिली हेले प्रथमे से आज्ञा कोन करथिले तांको नाम कहबी नै से मते कहले फास्ट तांकर नंबर देले भाई आपनकर मोर नंबर के रखि दांत बोले कहले तापरे हो आज्ञा ठीक दियंत नले रखि दिबा केतेबे आ फोन करंत आज्ञा आ फोन करबा सहित आपनकर दान दशमांश पठांत आज्ञा कहले हो आज्ञा देखिबा बोले कहले हालेलुया तापरे एबे रिसेंटली मो जाईथिली खरा मास बडको से आज्ञा पुनर्बार आज्ञा प्रेस द लॉर्ड आज्ञा बोल छते आज्ञा हां आज्ञा बोल अछि आज्ञा कहले आज्ञा आपण फोन भी करू नांती आज्ञा बोले कोन करबा आज्ञा व्यस्त रहछि फोन भी करू आ दान हो गया सुने आज्ञा कोन नांती आज्ञा आयो तापर मो डायरेक्ट कहली विश्वास करी ना आज्ञा आपण दान पाई काई कहउछथि आज्ञा दान प्रभु को सेवा करछथि परा आपण आपन बालक आ प्रभु को लोक माने केबे मागंती नाही जानि छथि खाली रे कहउथि रे भाई साहब हालेलुया तो एमिति लोक अछथि काहे के कहबा बाध्य हेली मो देखंतु केते प्रभु को से बालक माने सेवा कार्य करिबा लोक माने केमति तांकर इंटेंशन अछि कि मते टिके 10 टका पठाता कि मते टिके 5 टका के पठाता कि मते को चाहि मो पठे नादी परंत मते मो भूल करती प्रभु दे क्षमा करंतु हालेलुया तो से लोक पठे नै मते कहले नाइ भाई काली रे कहउथि भाई से तापर मो ताको वाक्य कहले भाई देखो बालक माने प्रचारक माने आज पर्यंत कोटे भिक मागी नाते आज्ञा आपण माने विश्वास रे प्रभु को सेवा करंतु आपण को मागिबा को पड़िबो नाही आपण को प्रभु बहुत भाव रे आपण आशीर्वाद करिवे हालेलुया वास्तव रे मोर प्रिय मंडली प्रिय ईश्वर को लोक माने आज पर्यंत प्रभु को लोक माने बालक प्रचारक लोक माने केबे मध्य आउ दान को से माने भिक मागिला परि मागंती नाही मात्र जे माने आउ वाक्य कहि परिबे वाक्य जेता माने देई परिबे प्रभु को दान दियंतु आशीर्वाद पांतु बोली कहि परिबे किंतु फॉल्सली कि आपण मान को कष्ट देला परि आपण मान को मागि परिबे नाही हालेलुया आज तेड़ करे आमन को जाने को पड़िबो ए दशमांश दान आमने प्रत्येक लोक आमन को देबा को आवश्यकता रहि अछि तेड़ करे मोर प्रिय भाई भणी माने आज ए दशमांश दान आमने की प्रकार दउछु ना को द मु आपण मान को दउनांती बोली मो को नै मु आशा करूची आपण माने समस्ते आमे समस्ते प्रभु को दशमांश दान आमने दउछु किंतु आपण माने दउनांती बोली मो को नै किंतु नूतन भाव जे माने सुचंती वास्तव रे वाक्य आमन को चेतना देबा को चाहे आज जे माने दउनु आमने देबा पाई चेष्टा करिबा सो इच्छा रे प्रभु को दान देबा पाई चेष्टा करिबा आज आमने सिखिबा समय देले कोन न देले कोन आ देले की प्रकार आशीर्वाद प्राप्त हेबा एटा लिखा जाय छि प्रथम विषय रे आ ए माने 30 रो 3 पद रो 10 पद रो ए रे देखाय छि आंबो गृह को संपूर्ण दशमांश आनो एटा केबे अल्प कहू नांती संपूर्ण दशमांश देबा को आमन को जेते बने दिया जाउछि संपूर्ण दशमांश 10% आमन को देबा को बाध्य हमर प्रिय माने काहे कि देबा को पड़िबो ना नूतन हमर आपण भाबुथिबे कि नाही पुरातन रे थिला नूतन रे केमति आमे देबु नूतन हमर देबा को पड़िबा कि हमर प्रिय माने जेते बेले आपण गोटे जानि छथि आ जने पारुसी एवं परग्रही जेते बेले से माने प्रार्थना करूछथि समस्त प्रार्थना करूछथि कोन आज्ञा मु एमिति करूछि मो सब व्यभिचार करे नाही मो ए प्रकार करे नाही आ सेटे देखाइ जे गुटे पद मो सप्ताह को दशमांश मते दउछि एने नूतन हमर दशमांश अछि कि नाही अछि सेही परग्रही जणको प्रार्थना करूछथि आ गुटे विषय देखिबा ए दशमांश विषय बा दान विषय
कि प्रकार माने कुंठित होछु मन कष्ट लागुची जेते बेले प्रभु जी कृष्ण को निकट को जने धनी व्यक्ति जाउछंती आज्ञा मु अनंत जीवन अधिकारी माने मते कोन करिया कहबो प्रभु ताको कहले कोन कहले ना तुमे कोन करो समस्त तुमे विचार करो नहीं एटा करो नहीं आज्ञा सब करिछि सब विषय ठीक नाही शेष रे प्रभु कहले ना तमरो धनरो सब विक्रय करी कोन कलो दरिद्र मानकु से लोकटा आगे कहि गले कि कोन कहला से तांकर मुख मलिन करिकि से चली गला देखंतु जदि ई धन उपरे ए दान उपरे जते बेले कुहा जाउची हमनकर मुख मलिन हे जाउची आज मोर कहबार मोर प्रिय मंडल एही दशमांश देबा द्वारा बालकंकर क्षति हेबो नाही एही दशमांश न देबा द्वारा आ प्रचारक मानकर क्षति हेबो नाही आमे भाबुछु कि आमे दशमांश न देले बालक मरि जीवो आमे दशमांश न देले बालक भूखरे रहिबो ବୋଲି भाबुछु कि बालक प्रचारक माने आज्ञा केबे भूखरे मरिबे नाही केबे निराश हेबे नाही बरम आम्भे माने की कष्ट पाए काहे कि आम्भे माने परमेश्वरकर द्रव्य को चोर करियो बालक माने प्रचारक माने से माने आप माने आमे दशमांश न देले से केबे माने भूखरे मरिबे नाही कारण प्रभु से मान को नियुक्त ताहांकर सेवा कार्य निमंत से बाछि चंती जेते बेले प्रभु सेवान को आह्वान करछंती प्रभु जेते बेले सेवान को मनोनीत करछंती प्रभु आश्चर्य भाव रे प्रभुकर सेवक सेविका मान को बुलाई देबे एथि पाया माने देबा आमने जेति की देबा सेति की पाई पूरा दुनिया में लिखा है जे अधिक गुणिबो से अधिक काटिबो जे अल्प गुणिबो से अल्प ही काटिबो आज मोर प्रिय भाई बणी माने एई दशमांश देवा आमानक पाई गोटे आज्ञा प्रभुकर आज्ञा तेन कर एई दशमांश रे केबे मध्य अवहेला करिबा नाही अवहेला करंतु नाही प्रेज द लॉर्ड काहे बिना जणे जे कि अब्राहम मध्य जे कि मल्कीसेदेक को दशमांश देवा द्वारा प्रभु ताहां को आशीर्वाद करूछंती जदि पढिबे आपण आदि पुस्तक 14 पर्व 18 और 20 पद मध्ये लिखा दे अछि अब्राहम मल्कीसेदेक को से दशमांश देउछंती पढि दियंतु आदि 14 पर्व 18 पद रो 20 पद मध्ये लिखा दे अछि हां पुणी सालोमर राजा मल्कीसेदेक रोटी और द्राक्षी रस घनी आसिले से सर्वपरिस्थ परमेश्वर को जाजक से अब्राहम को आशीर्वाद करी कहिले अब्राहम स्वर्ग और पृथ्वीर अधिकारी सर्वपरिस्थ परमेश्वर को आशीर्वाद प्राप्त होंतु सर्वपरिस्थ परमेश्वर धन्य होंतु से तुम्हार शत्रुगण को तुम हस्ତରେ समर्पण कले सेते बेले अब्राहम सबु द्रव्यर दशमांश तांकु देले आमेन हालेलुया जेते बेले कोन कले ना अब्राहम सबु द्रव्यर दशमांश कोन कले मल्कीसेदेक को देले एवं आशीर्वाद प्राप्त हेले मोर प्रिय मंडली आ माने सबु द्रव्यर प्रथम अंश माने प्रभु को देबा आवश्यकता रहछि जेते बेले आमन को बाड़ी रे कि बगीचा जेते बेले कोनोसी विष फल कि पनिपरिबा फळे तेबे आमने भाबी थाउ कि प्रथमे आमने किछि अंश प्रभु को देई थाउ प्रथम किछि आमने प्रभु को दशमांश देबा आवश्यकता रहछि आमने एई दशमांश न देले आमन को पई विपद आसीबो आमन को पई समस्या आसीबो तेणु करी एई दशमांश आमने प्रभु को देबा आवश्यकता रहछि आज प्रभु खाली दशमांश देबा को कहू नांती आमन को समय रे मध्ये दशमांश देबा को पड़िबो ए 12 घंटा 24 घंटा मध्ये आज माने केते समय हमरे प्रभु को दउछु आज 24 घंटा मध्ये दिन मध्ये 24 घंटा मध्ये 2.5 घंटा आमरे प्रभु को देबा आवश्यकता रहछि तेणु करी ए मल्कीसेदेक को अब्राहम दशमांशर समस्त द्रव्यर दशमांश दउछंती आज भाबुचा माने ए जगत सब किछ मोर टंका पैसा बैंक बैलेंस सब किछ मोर कहितो किंतु मोर प्रिय माने एही पृथ्वीर समस्त
ଦଶମାନ୍ତ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଟା କାହାର ନୁହେଁ, ବାଳକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ବାଳକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖି କହୁନୁ ବାଳକଙ୍କ ବଂଶତ୍ୱ ବୋଲିକି। ଲେବୀ ପୁସ୍ତକ 27 ପର୍ବ 30 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ଦଶମାଂଶ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ, ତାହା ପବିତ୍ର ଅଟେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଇଟା କାହାର ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦଶମାଂଶ ଦଉଛୁ କି ଅଂଶ ଦଉଛୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ଦଉଛୁ। ସମସ୍ତ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ସେହି ଭଣ୍ଡାର କଣ? ସେହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୟରେ ପୁରାତନ ସମୟରେ କଣ ନା ଲେବୀୟ ମାନେ ଲେବୀୟର ସନ୍ତାନ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଦଶମାଂଶ ନଉଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଜିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗରେ ଆମମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ଦାନକୁ ଥୋଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏହି ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଏହି ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ତେଣୁକରି ଏହି ଦାନ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୀତ ସହିତ ଲେଖାଯାଉଛି 24 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ପୃଥିବୀ ଓ ତହିଁର ସବୁ ବିଷୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ମୋର, ଏଇଟା ମୋର, ସେଇଟା ମୋର, ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟ ମୋର। ଆମକୁ ଲୋଭ ଲାଗି ଯାଉଛି, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗି ଯାଉଛି, ଆମକୁ ଦେବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବାଳକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍ ହଉ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ପାଇବି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ବାଳକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ସେ କଣ 10,000 ଟଙ୍କାର ଦରମା ପାଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ 10,000 ଟଙ୍କାର ଦରମା ପାଇଲା ପରେ ଆଉ ବାଳକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭାଇ ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଗୋଟେ 10,000 ଟଙ୍କାର ଦରମା ଦେଲେ, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କର, ଦଶମାଂଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଅ। ମତେ କହିଲେ, ମତେ ଦିଅ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ଦଶମାଂଶ 10,000 ଟଙ୍କାର କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ? ସେ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେବ। ବଢିଆ। ସେ ଦଉ ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପୁନର୍ବାର ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଜ୍ଞା 10,000 ଟଙ୍କାରେ ଚଳି ହଉନି, ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆଉ 20,000 25,000 ଏମିତି ବଢିକି ଯିବ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ 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 କେତେ ଦିନ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ତାହାଙ୍କର ଦରମା କେତେ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? 1,00,000 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ 1,00,000 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା, 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଦରମା 10 ମାସ କେତେ ଦେବ? ସେ 10,000 ଦେବ। ଏ ଲୋକକୁ କଣ ଲାଗିଲା ନା ଲୋଭ ଲାଗିଲା। 10,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି, 10,000 ଟଙ୍କାରେ ମତେ କଣ ନା ହବ, ଏଇ 10,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି କି ବୋଲି ଲୋଭ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, 10,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ 1,000 ଟଙ୍କା ବଢିଆରେ ଦଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ଟିକେ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କଷ୍ଟ ନ ଲାଗିଲା ଭଳି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆସେ ବାବୁ କହିଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚକି ବନ୍ଦ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏ ବାବୁ ପ୍ରଭୁ 10,000 ପାଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ 10,000 ଟଙ୍କା ସେ ଦାନ ଦଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର 1,00,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ସେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ତୁମେ ସେଇ 10,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେଇଦିଅ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଥାଉ ମୁଁ ଦେବି ଆଜ୍ଞା ଦେବି ଥାଉ, ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେବି 10,000 ହିଁ ଦେବି ଆଜ୍ଞା। ହାଲେଲୁୟା। ଇଆଡେ ବି ମାନେ ମନା, ଇଆଡେ ବି ମନା, ମାନେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେବି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସେହି ଦିନ ସେହି ଲୋକ 10 ମାସ ନିଷ୍ପତ୍ତ ଭାବରେ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଲା, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଏମିତି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନାହୁଁ ତ ଆମେ ଲୋଭ କରିବା ଲୋକ। ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଇ ସ୍ଥାନର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ 10 ମାସ ଦେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ନା ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖ। ଇଂଲିଶ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଇ ଟେଷ୍ଟ ମି ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖ। କିଏ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ କି? ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଗୋଟେ ଲେଖା ଯାଇଛି ମତେ ପରୀକ୍ଷା କର ବୋଲିକି। କିଏ କହିପାରିବ? କାହିଁ ପଢି ଦିଅ ଭାଇ। ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖ
बाइबल रे कोनोसी एमिति पद पर्व नाही जे मते परीक्षा करबरी परम परीक्षा करबा लोक को मना माने परीक्षा करे पय निषेध अछि आमे किया के प्रभु को परीक्षा करिबा से सर्वशक्तिमान परमेश्वर तंती आकाश पृथ्वी रो निर्माण करता तंती मु किए जे प्रभु को परीक्षा करिबी बाइबल रे प्रभु को परीक्षा करबा निषेध अछि इवेन शैतान जते बेले तांको परीक्षा करथिला जदि तुमे ईश्वरंकर पुत्र तेबे एही मंदिर रु कोन कर तळकु देई पड़ आउ तुमर कोन करिवे दूत माने धरिवे आउ यीशु शैतान को कोन कहले जानि छथि कोन कहले आपना ईश्वर को कोन करिवो नाही परीक्षा करिवो नाही बाइबल रे प्रत्येक जगह रे परीक्षा करिया पई मना बाइबल लिखा है द्वितीय विवरणी 6 पर्व 16 पद रे लिखा जाय अछि मसा ओ मिरिबारे जेमिति कि इस्राएल लोक माने परमेश्वर को परीक्षा कले से प्रकार तुमे करो नाही ओ लिखा जाय परमेश्वर को परीक्षा करिबा निषेध आज्ञा कोनोसी भाव रे आपण माने परीक्षा करि पारिबे नाही पढि जंतु से द्वितीय विवरणी 6 पर्व 16 पद लिखा जाय अछि तुम्भे माने मसरे जेपरि सदा प्रभु तुम मानक परमेश्वर को परीक्षा करिथिलो सेपरि ताहाकु परीक्षा करिवो नाही सेपरि ताहाकु परीक्षा करिवो नाही हालेलुया मोर प्रिय ईश्वर को लोक माने परमेश्वर को परीक्षा करिवो नाही जते बेले इस्राएल लोक माने पानी पई जल पई कष्ट पाउतिले सेते बेले मसा को राखुथंती तमे के लोक ए प्रकार परिस्थिति आमन को जल मिलु नाही पान करे पई किछि मिलु नाही से स्थान रे परमेश्वर को परीक्षा करूछंती मोर प्रिय मंडली परमेश्वर एक प्रकार व्यक्ति नहंती जे कि आमन को देबे नाही बोली से आमन को आवश्यकता समस्त विषय देबे जते बेले मसा को कहले तुमे मसा तुमे जे जस्ती धरछ से जस्ती नै कि तुमे शैल ऊपर विभिन्न कल से स्थान रे जल उत्पन्न हेबो हालेलुया प्रभु को निकट रे मोर प्रिय मंडली कोनोसी विषय पॉसिबल नाही समस्त विषय संभव ही पारिबो नाही किंतु गुटे विषय पय से एलाउ करूछंती आमान को जहा कि मला कि 3 पर्व 10 पद रे मते परीक्षा करि कि देखो गुटे ना 10 वंश दे हालेलुया আজি দিন ঠারু আপন মানে পরীক্ষা করন্তু প্রভু को দান দে कि 10 वंश दे कि कारण एटा रे खुलुन क्लास आमान को ए प्रकार प्रतिज्ञा दउछंती जे मते परीक्षा करि कि देखो हमरे की प्रकार आशीर्वाद करिबा कि नाही आ तुमे करो टेस्ट मी आज आपण माने मते परीक्षा करନ୍ତୁ प्रभु को दान दे कि आपण माने परीक्षा करନ୍ତୁ प्रभु को परीक्षा करबा लोक आज्ञा केबे मध्य दृष्टि बनाई हालेलुया जणे व्यक्ति कोन करूछंती गुटे 200 टंका नोट गुटे नै कि आ गुटे 500 टंका नोट गुटे नै 10 मास विषय सुनिथिले आज्ञा प्रचार करथिले और ठीक अछि 10 मास को तो प्रभु तो नियंती प्रभु करेटा दान मु प्रभु को देबी बोली कहि हालेलुया जते बेले से गुटे जगह को जाउछंती 10 मास आ प्रभु को देबी एटा बोली के से निष्पत्ति करथुते प्रार्थना करथुते प्रभु ए दुईटा नोट मो धरछि गुटे 500 टका नोट आ गुटे 200 टका नोट 700 टका धरि कि करे आ प्रभु कहले प्रभु देखियो आज परीक्षा कर आ प्रभु ए दुईटा मो नोट कोन करबी ऊपर को पखेबा हालेलुया आ प्रभु तमे दुटा ऊपर को दुटा जीव प्रभु सेटा तमर आ तळ पसिबाटा कोन मोर हालेलुया आ से गान तळे ऊपर केमती पको छंती एटा ऊपर उडी जीव कि उडी गासिला तळ को पळे आपे से खुशी रे एते करि जा हो प्रभु मते सब विषय दे सब बेसे मोर दान आ प्रभु एबे ए पाड़ी रे मते देई छंती आ पाड़ी रे मते नेबे बोली भाबिला खुशी रे पळे आइला आ तो यार दिन गुटे दिन पर कोन करछंती बाइक स्टार्ट मारि कि जाउछंती आ जते बेले बाइक स्टार्ट मारि जाउछंती जाउ तंदरा रे जाउछंती गुटे जगह दिमाग थिला ट्रैफिक पुलिस ताको धरिले हालेलुया जते बेले ताको आ ट्रैफिक पुलिस मते बाबू आ तो 1000 टका फाइन देलो आज्ञा कोन पाइ म देबी तो हेलमेट धरिनु देबा को बाध्य आज्ञा मो माने अर्जेंट काम रे पळे आसीली तेनु करी कोन पली भूली तो अर्जेंट काम रे पळा कि केमती पळा हमको 1000 टका तो सरकार को माने ये लोक भाबिला प्रभु से दिन पकई दिथिले मते उनी ए लोक कोन आज सरकार मते 1000 टका हातुर केते खर्च होला जानि छथि 700 रु आउ 300 टका
ये भाबिला पुणी एक्स्ट्रा मोर 300 टका सेटा का जदि हे थांदा मा मेकअप हे थांदा मा एक्स्ट्रा पुणी मो देबी आउ हालेलुया देखो तो ए कहिबार उद्देश्य मोर प्रभु को जते बेला आपण माने परीक्षा करछंती प्रभु कोटे ना कोटे आपण को समस्या पकेबे प्रभु को सहित खेलुतिला प्रभु तुमरो उपरटा दिबाटा मोर तुमरो प्रभु तळ कासिबाटा मोर एटा कोन प्रभु को खेल नाही करे एटा हां मोर प्रिय माने प्रभु को सहित से प्रकार खेलतु नाही आपण माने मनुष्य सहित आपण माने जहान ताहा करि परिबे आपण को अजित भाई बेबे देवी को ठोकिले से रागी बा किछि रहि जिवो किंतु प्रभु को जो दान देबा कथा से दान प्रभु को दियंतु हालेलुया एड परि मोर प्रिय मंडळी प्रभु कोनोसी भाव रे आपण को केबे अभाव करिवे नाही एड परि विश्वस्त भाव रे आदि माने प्रभु को दान देबा आवश्यकता रहि अछि हालेलुया हालेलुया विश्वास देई कि माने प्रभु को दान देई कि माने विश्वास सहकार माने प्रभु को देई कि देखिबा से प्रभु कहउछंती ना मते टेस्ट करो मते कोन करो ना परीक्षा करो तुमको की प्रकार आशीर्वाद पड़िबो ताहा तुमे निजे बुझि पारिबो हालेलुया मोर प्रिय भाई भणी माने आज मोर कर्तव्य मो आपन कहिबार जे हमने जते बेले दशमांश प्रभु को हमने दान देबा केबे मध्य लोभ करिबा नाही प्रभु को सो इच्छा रे हमने कुटित भाव रे नहे हमने लोभ भाव रे नहे हमने जहां हमन को प्रभु कथा कहउचंती निष्ठ भाव रे हमने प्रभु को दान को हमने देबा ପାଇଁ चेष्टा करिबा हालेलुया से विश्वास दे के हमने प्रभु को कोन करिबा ना संतुष्ट करिबा से विश्वास और भरोसा हमने जते प्रभु को विश्वास करि अछु ए विश्वास रो स्वरूप कोन करिबा प्रभु को निकट रे हमने दान दे देखिबा द्वितीय करंती 9 पर्व 6 एवं 7 8 पद लिखा जाछि जे अल्प गुणे से अल्प ही काटिबो लिखा जाछि पढि देबो के बहुत भलो लागिबो द्वितीय करंती 9 पर्व किंतु यह सत्य जे अल्प गुणे से मध्य अल्प काटिबो आ जे प्रचुर गुणे से मध्य प्रचुर काटिबो आ तळकु प्रत्येक जन अपना हृदय रे जेपरि संकल्प करि अछंती सेही परि करू कुंठित भाव रे नहे अबा बाध्यबाधकता हेतु नहे कारण ईश्वर हृष्टचित्त दाता को भलो पांती हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आज मु कहती बोले आपण माने दियंतु नाही बालक कहथंती बोले आपण माने दियंतु नाही मात्र प्रभु को वाक्य आपण मान को मते कोन कहती मोर प्रिय माने से वाक्य को आज्ञा पालन करी आपण माने प्रभु को निमते दशमांश देबा आवश्यकता अछि आज मु दशमांश मते दियो बोले कहना कि बालक मते कहती दियो कहनाती मते दशमांश दियो कहनाती आज प्रभु को आज्ञा आम मंडली पाई आम समस्त को पाई आज्ञा रहछि मोर प्रिय माने आम मान को दशमांश दान देबा आवश्यकता अछि हमने केते जण भाबुछु हमर कष्ट लागुछि हमन कति 10000 टका दरमा होछि हमने भाबुछु आगो कोन करूछु आगो इलेक्ट्रिक बिल हमन पर ईएमआई विभिन्न प्रकार परिस्थिति गुटे दिन व्यक्ति जणे बाबू माने जणे बाबू कोन कहला 10000 टका दरमा पाउछ दरमा आसु आसु से कोन कहछि आगो से दरमा सब विषय कोन कला आ बांधिला इलेक्ट्रिक बिल बांधिला गाड़ी रे ईएमआई बांधिला सब विषय पेट्रोल पकेला सब कला लास्ट रे 10 टका पुनी तांको पकरे रही केते टका 10 टका रहला 10 टका 10 मास केते हबो आज्ञा सब विषय सरला आज्ञा सब बाळक को जाई कहछि आज्ञा सब पेट्रोल भरली एति कोली एटा ईएमआई दे एति घर भड़ा एति की आगे 10 टका भरे थिला के टका टका 10 टका एटा संभव हेबो हां एमिति भी अच्छा एमती के आको लोक मान को सब विषय खर्च करतो लास्ट रे प्रभु को से टंका देखिना दे प्रभु आज्ञा प्रभु टंका छाड़ी के प्रभु जाऊ तो मागो नाती मते से टंका दियो से टंका दियो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से आमान को देवा परमेश्वर टंती किंतु आगे ई 10 वर्ष हमने कहा को दउछु कोन पई दउछु एई प्रभु को सेवा कार्य माने दउछु सेवा कार्य पई एई मंडली रो सेवा निमंते काहे कि ना वाक्य रे लिखा दे अछि काहे कि ना जेउ हमने दान दउछु सेही दान कोन हबो ना परमेश्वरंकर जाजक मानक निमंते व्यवहार हेबो जेउ मानक प्रभु आपण को निमंते कोन करछंती ना बाछि छंती
प्रभु आपण मानको कोन पई बाछिसंती ना प्रभु को दास को आमानको निमंते बाछिसंती जे आमानको दिवारात्र आमानको निमंते से प्रार्थना करंती जे रात्रि रे मध्ये दौड़ी आसंती जे आमानको दुख सुख रे आमानको आत्मिक पिता भाव रे गाइड करंती से मानको किछि सहायता दे माने से मानको गोटे परिवार अछि से मानको गोटे आवश्यकता रही अछि मोर प्रिय मंडली आजि प्रभुकर लोक माने आजि प्रभुकर से दशमांश देवा द्वारा केते आशीर्वाद प्राप्त हो आजि दिन पर से वाक्य आमन को कह दे अछि आ तुम्हें परीक्षा करके देखो तुम्हें हमको परीक्षा करो आजि तार मोर प्रिय मंडली आ माने प्रभु को परीक्षा करबा दान दे कि देखिबा प्रभु वास्तव रे आमन को आशीर्वाद करिवे प्रभु आमन को अनुग्रह करिवे प्रभु आमन को सहायता करिवे कारण से सर्वशक्तिमान परमेश्वर से केबे गरीब नहंती से केबे मध्य कोनसी भाव रे निजको ये करंती नहीं किंतु प्रभु आमन को कहंती ना तुमे विश्वत भाव रे आमन को दान देवा आवश्यकता होछि हालेलुया प्रथम तिमोथी 5 रो 17 पद 18 पद लिखा जाउछि वाक्य प्रचार करबा लोक दुई गुण आशीर्वाद पाइबा आवश्यकता लिखा दे अछि कोन लिखा दे अछि पढि देबे जेउ प्राचीन माने उत्तम रूपे तत्वावधान करंती विशेषतः जे माने वाक्य प्रचार हां वाक्य प्रचार ओ शिक्षा दान रे परिश्रम करंती ओ शिक्षा दान रे परिश्रम करंती से माने दुई गुण समादर पाइबा योग्य अटंती हालेलुया से माने मोर प्रिय मंडली प्रभु जो मानकु निज मंदिर रे माने अच्छा माने लालन पालन करिया पई प्रभु जहा को बाछि चंती से माने जाजक आत्मिक पिता भाव रे पुरातन नियम विधर मध्ये आ अनेक जाजक माने थिले से जाजक माने मंदिर रो समस्त दायित्व नउथिले आ से मानकु रक्षणाबेक्षण निमंते मंडली रो उन्नति निमंते मंडली आत्मिक शारीरिक पारिवारिक विषय रे उन्नति निमंते प्रभु को निकट को दर्शन दान आनुथिले आ प्रथम करते 9 पर्व 13 पर्व 13 14 15 16 लिखा है मंदिर रो सेवा करिवा मंदिर रो से खाद्य ई से भोजन करिवो लिखा है आदि के मंदिर रो सेवा करते क्या से मंदिर रो ही पाइबा आवश्यकता रहछि पढि दियौ जे माने मंदिर रे सेवा करंती जे माने मंदिर रे सेवा करंती से माने जे मंदिर रो खाद्य पांती से माने जे मंदिर रे खाद्य पांती उनी जे माने बेदी रो सेवा रे निविष्ट रहंती उनी जे माने बेदी रो सेवा रे निविष्ट रहंती से माने जे बेदी सहित अंशी होंती से माने जे बेदी सहित अंशी होंती एहा कोन जानो नाही औतळ कोन लिखा जाय सेही प्रकार जे माने सुसमाचार प्रचार करंती सेही प्रकार जे माने सुसमाचार प्रचार करंती से माने जे सुसमाचार द्वारा जीविका निर्वाह करिवे से माने जे सुसमाचार द्वारा जीविका निर्वाह करिवे एहा प्रभु आदेश देई अछंती एहा प्रभु आदेश देई अछंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तबे एहा आदेश कहारो ए आदेश कोनोसी बाळकंकर नहे ए आदेश कोनोसी प्रचारकंकर नहे ए आदेश मोर नहे ए आदेश रोहित भाईकर नहे ए आदेश कोनोसी एवांजेलिस्ट नहे ए आदेश होची सदा प्रभुंकर हालेलुया तेना करे आज तो मोर प्रिय मंडली आपण माने बाळक को देखि कि दियंतो आपण को प्रचार को देखि कि दियंतो नाही आपण को प्रभु को देखि दियंतो प्रभु को ए आदेश देते आपण माने मानुछंती तबे आपण प्रभु को परीक्षा करिके देखंतो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जेमिति कि आउ उटे वाक्य लिखा दे अछि आउ बड़ तो बेंगला रे कोनी कोन तुंडी दियो नाय बोले लिखा दे अछि उटे लिखा दे सेटा रेफरेंस मोर मने नाही ओ खाली बड़ थी किंतु आपण माने बुझिछन से प्रथम करंती ना प्रथम इमोति रे ही लिखा दे अछि बड़ तो बेंगला रे कोन कर नाही आपण तुंडी दियो नाय बोले लिखा दे अछि आपण माने जानि थिबे उटे बळद उटे धान दिबो एठे आ मझिरे खुंटरे बांधी दिबे से बळद मान कोन करिवे से धान मंतिया पई तांको चतुर्पार्श्व रे बोले तार अर्थ होची सेटा आ जते बेले से माने तांको कोन मुखर जति से तुंडीटा बांधी देबे से कोन करिवो की से धान खाई पारिबो की नाही सेमिति केबे करो नाही बोले खाली रेफरेंस सेटा आगे आगे कारण पवित्र शास्त्र कहे
କାରଣ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ବେଙ୍ଗଳା ବୁଲୁଥିବା ବଳଦ ମୁହଁରେ ବେଙ୍ଗଳା ବୁଲୁଥିବା ବଳଦ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁଣ୍ଡି ଦିଅ ନାହିଁ, ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆପଣା ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ। ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆପଣା ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ବଢିଆ ବାକ୍ୟ। ବେଙ୍ଗଳା ବୁଲୁଥିବା ବାକ୍ୟ ମାନେ ବଳଦ ମୁଖରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ବଳଦ ଯଦି ଆମେ ଯଦି କଣ କରୁଛୁ ଧାନକୁ ମନ୍ତୁଛୁ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଯଦି ତୁଣ୍ଡି ଦଉଛୁ ତେବେ ଆମେ ପାପ କରୁଛୁ, ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛୁ। ସେ ପ୍ରକାର କର ନାହିଁ, କାରଣ ଯିଏ ଯୋଉଟା କାମ କରୁଛି ସେଇଟାର ବେତନ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିଦେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ସେବକ ମାନେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ, ଯେଉଁ ବାଳକ ମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସେବାର ପ୍ରାପ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ସେମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦିବାରାତ୍ର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ସିଏନଆଇ ରେ ତ କଥା, ସିଏନଆଇ ରେ କଣ କରନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ ରାତି ଏତେ ଅଧରେ ଏଇଟେ ବାଳକ ରହୁଥିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଥିବ କୋଉଟେ ନା ଖୁର୍ଦ୍ଦା ଥିବ, ଯଦି ବାଳକ ଯଦି ଏଇଟା ଥିବ, ରାତିରେ କାହାର ଯଦି ମରଣ ହେଲା, ଯଦି ବାଳକ ଯଦି ଭୁଲବଶତ ଆସି ପାରିଲା ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉଟ କରିଦଉଛୁ। ଏବେ ସିଷ୍ଟମ କରିଦେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ରାତିରେ ଅଧ ମାନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି, ପବନ ହେଲେ ବି, ଝଡ଼ ହେଲେ ବି, ତୋଫାନ ହେଲେ ବି ବାଳକ ଥିବା ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀର ଯତ୍ନ ବାଳକ ଦଉନଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ବାଳକଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେବକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ମନୋଭାବ କଠିନ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ପାଳକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମତେ ଖାଲି ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଯାଇ ମତେ ଦାନ ଦିଅ, ମତେ ଦଶମାଂଶ ଦିଅ, ଏଇଟା ଦିଅ, ସେଇଟା ଦଉନ, ଏମିତି ଦଉନ, ସେମିତି ଦଉନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କଣ କହୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯଦି ମତେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମତେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆଦେଶ ଦଉଛି, ତେବେ ମୁଁ ଲୋଭିତ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମତେ ଦଶମାଂଶ ଦାନ। ଶେଷ ବିଷୟ ହଉଛି ସେ ଆମକୁ କଣ ନା ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଯେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ନଥିବ। এই ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ମତେ ପରୀକ୍ଷା କର ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବା ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଝରକା ଖୋଲି ଆମକୁ କଣ କରିବେ, ଆମକୁ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଶାରୀପତ୍ର ବିଧବା ଯେତେବେଳେ ଏଲିଓ ଯାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭଉଣୀ ତୁମେ ମତେ ଟିକେ ପିଠା ଦିଅ, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆମେ ଏଇ ପିଠା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମଇଦା ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତୈଳ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ଖାଇବ ଏବଂ ମରିବ ବୋଲି କହିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କର ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦିଅ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଠାଟେ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାରୀପତ୍ର ବିଧବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଛୋଟ ପିଠା କରିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଦାନ ଦେଲେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତଳକୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ସମୟ ନାହିଁ ମୁଁ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ସେ ତାର ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ତୈଳ ଅଭାବ ହେଲେ ନାହିଁ କି ମଇଦା ଅଭାବ ହେଲେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯଦି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ଦଶମାଂଶ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦୁଃଖ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଦେବା, ଆମେ ଦାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ଆମେ ଦାନ ଦଉଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ଆମେ ଦାନ ପକଉଛୁ, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଝରକା ଖୋଲିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 26:26 ର 12-13 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ଈଶ୍ୱର ଆଉ ସେ ଇସାକ ଆଉ ଯାକୋବ ପରମେଶ୍ୱର, ଇସାକଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଇସାକ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପବନ ପରି ଶତଗୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କଲେ। ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଅଭାବ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଇସାକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯଦି ଆମେ ନିଷ୍ପଷ୍ଟରେ ଆଜି ଦାନ ଦଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଏହା ମୋର ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ, ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏହି ଦଶମାଂଶ ଦେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆସୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁ, ଆମେ ଲୋଭିତ ନ ହୋଇ, କୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ଏବଂ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କର। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆଜି ଯାହାକି ମଲାକି 3 ପର୍ବତ ସମୁଦ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କର ଏବଂ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି କି ତାହା ନୁହେଁ, ତାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖ ଟିକେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କର। ଆଜି ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଦଶମାଂଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋ ପାଳକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଳକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଆସିଅଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଆଜି ଏହା ଆଜ୍ଞା କେବଳ ମୁଁ ଦେଉ ନାହିଁ, ମୁଁ କୌଣସି ପୁସ୍ତକରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ, କେବଳ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଗୋଟେ ମିନିଟ କେବଳ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜା ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ଆମେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଅବହେଳା ହେଉଛୁ, ଆଜି ଆମେ ଆଜି ଦିନଟାର ଅବହେଳା ହେବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁକୁ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମୋତେ ଲୋଭ ଲାଗୁଥିଲା ପ୍ରଭୁ, এই ଦଶମାଂଶ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ପ୍ରଭୁ, ଦାନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ এই ଦାନକୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଜି ଦିନଟାର ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନାଥରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବ ଯଦି এই ଦାନକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶତଗୁଣ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ। ହାଲେଲୁୟା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ମୁଖ ଖୋଲିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋନାକି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବାକ୍ୟ ସେହି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରି ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଥିଲା, ସବୁ ବିଷୟ ଥିଲା, ସବୁ ବିଷୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଥିଲେ, ଉପାସନା ଯାଉଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଦଶମାଂଶ ଦେବାର ସେମାନେ ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଅବହେଳା କରୁଛେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀରେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୁଁ କରୁଷ ଗାଇବି, ଆପଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜି ଆସୁ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଆଜି ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ଦିନଟାରେ ମୁଁ ଦଶମାଂଶ ଦେବି, ଆଜି ଦିନଟାରେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବୁ, ଆଜି ଦିନଟାରେ ମୁଁ ସେବା କରିବୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସେବା ଦଶମାଂଶ ଦେଇକି ସେବା କରିବୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ଧନ୍ୟବାଦ, ହାଲେଲୁୟା, ଧନ୍ୟବାଦ। Stone